Ayan, mangre-reach tayo. Ayan. Ito. Oh, ayan. Ipisan mo. Diyan sumasalpak ang puwet ng babae. Dito tayo ngayon kay Pogi Works. Ayan. O meu cachorro vai chamar Rivotril. A minha gata quatro pares pariu. Meu papagaio tá falando inglês. E o meu peixinho blu 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 em francês. A tartaruga criou, voou. Minha cabeça foi pro alto, ficou. Eu tô alto, 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 muito alto, eu tô alto. A minha gata vai chamar Rivotril. O meu cachorro quatro pares pariu. A tartaruga tá falando inglês. E o papagaio blu 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 em francês. O meu peixinho criou, voou. Minha gaveta foi pro alto, pifou. Eu tô alto, 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 muito alto, tô alto. O meu cachorro vai chamar Rivotril. A minha gata quatro pares pariu. O papagaio tá falando inglês. O meu peixinho blu 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 em francês. A tartaruga criou, voou. Minha cabeça foi pro alto, pifou. Eu tô alto, 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 eu tô alto. Pogi Works. Ayan po si Pogi Works. Napakaangas ng motor na to. Ang model nito ay 2022. Nabili lang to ng February. Ayan. So bininta ng may-ari. Napapunta kay Chris. Ayan, ayan si Chris. Chris ng Timbao. Ayan. So ngayon ang gagawin dito ay ibibigay sa misis niya itong Miyong to. Ang kaso may kababaan ng asawa niya, kaya pinaparepare ang upuan kay Pogi Works, pinapatabasan. Ayan, smile naman dyan, oh. Ayan, napakaangas. Ayan. Sa mga babaeng maikli ang bias, kung tawagin, sa Mio Sporty at saka mga Miyong latest ngayon, lalo na yung Mio 125, mga ganon, kayang-kaya ng mga babae ito. Tapos sumunod, upgrade kayo ng mga Inmax, Aerox, PCX, etc. Ayan. Tapos sumunod, mag big bike na rin kayo pag kaya nyo nang yan din. Ayan. Wala pang bagong gising pa tong nagawang to. Si Pogi Works. Pero pogi na, kahit di mo wala pang ligo yan.